टुनाइट विद फरिया। आज मैं पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूँ और आज हम पार्लियामेंटेरियन से ये पूछेंगे कि जो पिछले दिनों से हम कुछ चहमगोइयाँ सुन रहे हैं, कुछ हम सरगोशियाँ सुन रहे हैं इस हवाले से कि शायद असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी, इस बारे में पार्लियामेंटेरियंस क्या कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जो हाईएस्ट हाउस है वहाँ पर बैठते हैं। इसके अलावा जो सियासी मंजरनामा है, इदारों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक जमात को, एक जमात कह रही है कि वो इदारे को बचाएगी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं वो सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सड़कों पर अगर आए तो अनारकी होगी। और अभी कुछ दिन पहले एक धरना ख़त्म हुआ जिस वक्त हमने देखा कि लोग सड़कों पर आए तो किस कदर गंभीर सूरत हाल हुई। आगे आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं इन पर्टिकुलर, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी आया ही चाहता है। ये तमाम सवालात पूछने के लिए आज टुनाइट विद फरिया की टीम यहाँ पर मौजूद है और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो दिन हमने चुना है वो पार्लियामेंट की तारीख का बहुत ही सुनहरा दिन है। आज आर्मी चीफ जनरल बाजवा यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने सेनेट में आकर एक ब्रीफिंग दी, जहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात हुए, वहाँ पर बहुत सारे खुलकर सवालात भी हुए। अगरचे ये एक अवाम के लिए ब्रीफिंग नहीं थी, पार्लियामेंटेरियंस के लिए थी, मगर इसकी कुछ चीदा बातें जो हम इन पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। सो स्टे विद अस। पीटीआई के स्टार एमएनए हमारे साथ मौजूद है मुराद सईद साहब। आपने सेशन भी अटेंड किया, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो सियासत है वो क्या कह रही है? मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं रेडी हूँ सड़कों पे आने के लिए, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अदलिया के हक में आ जाऊँगा, जबकि एक विकेट आपकी भी गिरी है। सो अदलिया कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? देखिए फरिया, सबसे पहले बात यह है कि आपको याद होगा कि पिछले 2-3 महीने में जो कुछ हुआ कि नवाज शरीफ ना अहल हो जाते हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं, जीटी रोड से आपको पता है कि यहाँ इस्लामाबाद से शुरू होकर वो लाहौर तक जाने का सोचते हैं और एक ही चले गए थे, सोचते इस अंदाज से हैं कि वो अवामी ताकत का मुजाहरा करना चाहते थे। जब वो निकले ये नारा लेके कि मुझे क्यों निकाला, तो अवाम अपने घरों के अंदर चली गई। लेकिन पिछले महीने आपने देखा कि जब अवाम सड़कों पे निकल आई तो ये सारी क़यादत जो है वो अपने घरों के अंदर चले गए। असल में आप किस चीज़ के खिलाफ जाना चाहते हैं? आप आला अदलिया के खिलाफ जाएंगे? यही नवाज शरीफ था ना, जब गिलानी के खिलाफ फैसला आया या गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तो इसने कहा था कि घर चले जाओ, जब आपके हक में अगर फैसला आए रिव्यू में चले जाओ, अगर आपके हक में फैसला आ गया तो बेशक आप अपनी मनसब संभाल लेना, अगर आपके हक में नहीं आता तो ये जंगल का कानून नहीं चलेगा। यहाँ पे इंसान बसते हैं, यहाँ पे हैवान नहीं बसते। आपको ये कानून और लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना होगा। अच्छा, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि भेड़ बकरियों नहीं है हम के मान लें, उन्हें इतराज ज्यादा ये है कि उन्हें तो निकाल दिया और वो कहते हैं एक फर्जी तनख्वाह पे खान साहब को नहीं निकाला। असल मसला ये है, देखिए इमरान खान के हवाले से जिस तरह की पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी चली जाए और किसी से सवाल करे कि क्या नवाज शरीफ चोर और डाकू नहीं है, करप्ट नहीं है, तो कोई आपको ये मानने को तैयार नहीं होगा। हर बंदा कहेगा कि हाँ सर्टिफाइड चोर और डाकू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लेबल भी लग गया। इसी तरह इमरान खान के हवाले से आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में किसी से भी पूछिए, उनकी अमानत और सदाकत और दियानत के हवाले से कोर्ट्स ने परसेप्शन पे तो नहीं जाना, मुकदमा आप समझते हैं अलग अलग था, अक्सर लोगों का ख्याल अलग अलग। इमरान खान तो आज तक कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया। इमरान खान तो कभी इख्तिदार में रही नहीं। इमरान खान का अगर केस था तो अपनी जाती जिंदगी का हिसाब दे रहे थे। क्रिकेट शुरू किया, वहां से जितना पैसा कमाया और इस उम्र तक और आज के दिन तक जितना भी हिसाब किताब उन्होंने मांगा हमने सब कुछ दे दिया। लेकिन ये तो पूरी दुनिया भी गवाही देती है। फर्ज करें आज नवाज शरीफ सड़क पे पहले भी आए थे, तो क्या सियासत किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? देखिए पहले तो आज मैंने कोशिश की कि मुझे फ्लोर मिले, लेकिन स्पीकर साहब उन लोगों को फ्लोर देते हैं जो कि हुकूमत की तारीफ करे या कोई उनके ऊपर सवाल ना करे। आप भी थोड़ी तारीफ कर दें। मैं इधर ही उनसे सवाल कर लेता हूं कि पहला सवाल ये कि स्पीकर साहब आपने जो कुछ बोला पिछले दिनों वो कोई नई चीज नहीं थी, कोई नया बयानिया नहीं था। उन्होंने कहा असेंबली इस मुद्दत पूरी। मैं आता हूँ यही तलाल चौधरी, दानियाला अजीज और जितना इनका मीडिया सेल है उनका बयानिया था। लेकिन आपने बोला तो खबर बन गई। लेकिन आप यहाँ पे ऐवान में बैठ के कम से कम पार्लियामेंट को आगाह करेंगे कि साजिश कौन कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ डिटेल एनालिसिस। शिबली फिराज साहब पीटीआई के हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम है। सेशन भी आपने अटेंड कर लिया, एक होने का मैसेज भी सुन लिया, लेकिन इस वक्त स्पीकर साहब तो कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि असेंबली इस मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। देखें, ये स्पीकर साहब का उनका ताल्लुक आपको पता है जिस जमात से है, तो वो तो चाहते हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो और इंतखाबात ना हो सकें और ये जो जितना भी अकाउंटेबिलिटी का एहतसाब का जो अमल है वो उसमें एक रुकावट आ जाए।
تو بنیادی طور پہ ان کی ایسی باتیں کرنا بجائے اس کے کہ وہ ایک ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ صرف پاکستان مسلم لیگ کے ممبر کے طور پہ نہیں، ان کا وہ بھول رہے ہیں کہ وہ پورے ہاؤس کے ترجمان ہیں. تو وہ اوروں کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی مایوسی کی باتیں پھیلانا میرا خیال ہے ان کے عہدے کو زیب نہیں دیتا. کچھ باتیں لگتا ہے بڑی اہم بھی ہوئی ہیں، اسموتھ گئی. بالکل آئی تھنک کہ کنسیڈرنگ کہ جس طرح کی سچویشن پریویل کر رہی ہے اس وقت ملک میں، تو میں کریڈٹ دوں گا آرمی چیف کو کہ جس طرح سے انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک سوال کا جواب دیا، بیکاز کوئی بعض سوالات بڑے ٹف سوالات تھے، اور ان کا جواب جو کہ ہم اکثر آپس کی جو نجی محفلوں میں ہم کرتے ہیں وہ والے سوالات ہم نے ان سے کیے، اور انہوں نے اس کا بغیر کسی برا منائے ہوئے اس کے جوابات دیے. اب آپ مطمئن ہو گئے جوابات؟ دیکھیں جواب ان کا جو جوابات تھے اس طرح تو یہ بحث تو تھی نہیں، وہ تو سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے جو خدشات تھے وہ پورے ہو گئے، بیکاز انفیئر ہوگا یہ کہنا. الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے حکومت چل رہی ہے، اور جس طرح کے آپ کے اسپیکر جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، جس طرح نا امیدی ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اکانومی ہماری بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ہمارے سرحدوں پہ انٹرنیشنلی نیشنلی کہ روپے کہاں پہ جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے جس کے پاس مورل اتھارٹی ہو. سب لوگ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی عجیب صورتحال ہے؟ نہیں، صورتحال تو اس وقت عجیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ پولیٹیکلی یا آپ ایون ہوا کو محسوس کریں تو آپ کو بتاتی ہے کہ ایک ہوا میں ایک انسرٹینٹی ہے، ایک فیل ہے. تو دس از ناٹ گڈ. اور اس کا میرے خیال میں اور ہماری پارٹی کا جو موقف ہے کہ اس قسم کے حالات میں کسی بھی اور جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہلاتا ہے وہاں پہ انتخابات اناؤنس کر دینے چاہیے. وہ کوئی وہ نہیں ہے، اس کا واحد حل ہے زیادہ الیکشن ہو. اس سے پہلے کہ وہ جو ایک گیپ چھوڑ رہے ہیں اس انسرٹینٹی کا، بجائے اس کے کہ کچھ اور کچھ ہو جائے، تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ انتخابات اناؤنس کر دیں جس سے کہ ساری یہ جتنی یو تھنک سولوشن اس کے انتخابات؟ یس، بیکاز یور پارٹی ریڈی؟ او یس، وی آر ریڈی. سینیٹر نہال ہاشمی ہمیں مل گئے ہیں یہاں پر، اور سیشن ہی اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں. سینیٹر صاحب مشہور تو آپ پہلے بھی بہت تھے، پھر بہت زیادہ الٹرا فیمس ہو گئے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی. اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں تحریک نکالوں گا میں ایک عدلیہ کے خلاف یا فیصلوں کے خلاف یا انصاف نہیں مل رہا اس کے خلاف، تو پھر آپ جو کہہ رہے تھے وہی اب میاں صاحب سوچ رہے ہیں؟ کہہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، ہم تو ویسے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ انصاف کے لیے آپ کسی حد تک جائیں، اور ریاست کے لیے انصاف ایک جیسا ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں ماں ہوتی ریاست، اور ماں سارے بچوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہے. اور پاکستان کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ جو بہت شاندار نہیں، مگر آج کے دن میں آپ سے کہوں آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے. آج ان سارے لوگ، ایک تو پنڈی والے آئے تھے نا آج، راہل شریف، آپ نے تاریخ بنا دی. قمر جابا شریف یاد ہے؟ قمر باجوہ صاحب، ہاشمی صاحب راہل شریف کیوں یاد ہے؟ ایک پیشن گوئی کرنے والا پنڈی میں یہ بیٹھا ہے، اس کو آج بڑی مایوسی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ آج آ کے آرمی چیف نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ڈیموکریسی پہ میرا بلیو ہے، اس ملک میں صدارتی نظام اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اور شام کو جو آگے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جی ایچ کیو کے نمائندہ ریٹائرڈ، یہ ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہے. آرمی چیف نے کہا یہ فالتو طوطے ہیں، یہ سیلف، انہوں نے طوطے کا ورڈ یوز کیا. میں کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے کہا جی ہمارے کوئی نمائندے نہیں ہے، ایسے آ کر کے ہمیں بیچ میں جوڑ دیتے ہیں. تو ان کے لیے پیغام ہے آپ لوگ بھی ان کو اتنا زیادہ کنسیڈر نہ کریں جو منفی باتیں آگے کرتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں، پارلیمنٹ کے بارے میں، پارلیمانی جمہوریت کے بارے میں. اور دوسرا، ان لوگوں نے جن کو آس لگائے بیٹھے تھے کہ اب یہاں الیکشن نہیں ہوگا، تو کان کھول کے سن لیں، الیکشن بھی ہوگا. آج امینڈمنٹ ہو چکی ہے. یہ کان کھول کے اسپیکر صاحب کو سنا دیا؟ نہیں، ہم نے سب ان سازشوں کو سنا رہے ہیں جس کو پہلے اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اسمبلی مدت پوری. اسپیکر صاحب کو پتا ہے اس بات کا، ان کے لیے کان کھول کے سنیں، الیکشن ہوگا. اور جیسے آج آرمی کا ساری ہیرارکی آ کے، اور اسمبلی مدت پوری کریں گی. یس، اسمبلی بھی مدت پورے کرے گی. ویری نائس. سو ٹوڈے از اے گڈ ڈے فار اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب کو ایشورنس کرانی پڑی ہے چیف کو آ کر خود. ناٹ ایٹ آل. دیکھیے چیف نے جس پہ رادہ ظفر، آج ہر چیز پہ 5 گھنٹے تک سیر حاصل گفتگو ہوئی. دوبارہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. میاں صاحب نے کہا ہے کہ سڑکوں پہ میرے ساتھ آؤ عدالتوں کے خلاف. آپ تو نکلیں گے؟ اچھا دیکھیے، سڑکوں پہ نہ آئے تو پھر وہ سیاسی کارکن نہیں ہے. سڑکوں پہ ہی تو ہم پیدا ہوئے ہیں. کیوں آ رہے ہیں سڑکوں پر؟ دیکھیے، اس ملک کو اب
آپ سسک کے نہیں چلنا, آگے بڑھنا ہے. سو ناراضگی یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کیا؟ نہیں, عمران خان کو عوام کر دے گی ڈسکوالیفائی, وہ آلریڈی ڈسکوالیفائڈ آدمی ہے. پھر اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہو گیا؟ اسے کیلیفورنین کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے, اس کی فیملی نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے, اس کے خاندان نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے. اس کو ہمیں ڈسکوالیفائی کورٹ سے نہیں کروانا. نہ میں بلیو کرتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو, لیڈر کو کورٹ ڈسکوالیفائی کرے. یہ اتھارٹی صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں اگر نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں سڑک پہ, ضرور ہے, لوگ ان کو پذیرائی دیتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے. اور دیکھیں انہوں نے آپ نے بیان کیا دیا تھا, وہ دوبارہ دیں گے جلد؟ یہی کہا تھا کہ جس ادارے میں سازشی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا تھا؟ یہی کہا تھا میں نے, چھوڑیں گے نہیں تم کو. اور یہ آج بھی کہہ رہا ہوں میں, پاکستان سازشوں کے لیے نہیں بنایا گیا. صاحب ذرا آپ اچھے آدمی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ دوبارہ مسئلے میں آئیں. آپ دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے ڈروں. آپ نے بیان واپس لیا تھا کورٹ میں جا کر. نہیں, بیان میرے آج بھی ہے, بیان پہ قائم ہے. میں نے کورٹ کے خلاف بیان ہی تو نہیں دیا. میں نے تو کہا ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں نا. سنا تھا, میں نے سنا تھا. آپ پورے میرے تقریر کو دیکھ لیں تو اس میں میں نے کہا پاکستان بڑے مشکل سے بنا ہے. جب میں دیکھتا ہوں سلطنت عثمانیہ کی تباہی, جب میں دیکھتا ہوں اندلس کی تباہی تو رو پڑتا ہوں. اور اس ملک کو آج بھی سازشی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک کو تباہ کرنا کہا ان کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. ان میں کون شامل ہے؟ جو بھی سازشی JIT کے اراکین بھی شامل ہیں. یہ تو بہت چھوٹے سے کس کو دینے تھے؟ نہیں, یہ میں آپ دیکھیے نا, میں اپنے اللہ سے جب ڈرتا ہوں, کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں نادرا سے لے کے سوئی گیس سے لے کے وابدہ سے لے کے, آپ سمجھتے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے؟ وہ ڈاکٹرز کو جو پمپس میں بیٹھے ہوئے 20 روز تک ہڑتال کر رہے ہیں, ان ٹیچروں کو چھوڑنا چاہیے. تو جب آپ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں, اس کا مطلب کیا کریں گے؟ ایکشن کیا لیں گے؟ ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اس نظام میں ٹھیک, آج بھی اس ملک میں پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے جو پاکستان کو آگے نہیں جانے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ میرا آپ کا سب کا فرض ہے. میاں صاحب سڑکوں پہ آئے تو آپ آگے ساتھ ہوں گے؟ جناب, حق اور انصاف کے لیے سب کے ساتھ ہوں گے. میاں صاحب کے ساتھ دیکھیے ایک عظیم لیڈر ہے. میں آپ کو بتاؤں, میاں شہباز شریف صاحب حق میں نہیں ہے سر. یہ شہباز صاحب سے پوچھیں. رشید صاحب asking questions to the army chief. ویری انٹرسٹنگ. ڈان لیکس کا تو نہیں کچھ پوچھا. ڈان لیکس کے بھی بات آیا جب انہوں نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا, میاں محمد نواز شریف کا ذکر کیا, تو بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا, اور یہ از اے ویری گڈ سائن. کیا ذکر کیا سر, یہ بھی بتا دیں. پالیسی میٹرز پہ ڈسکشن ہوتی رہی. انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو میں نے یہ بھی کہا, یہ بات بھی ہوتی رہی. کیمرہ بند ہو جائے گا تو وہ آپ کو بتا دوں گا کیا ذکر ہوا. کیمرہ بند کر کے ہم ذرا سینیٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اور کیا بات ہوئی. مین وائل ٹیک اے بریک. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سراج الحق صاحب. بڑا دن تھا آج پارلیمنٹ کا, کیا باتیں ہوئی اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ بھی ایک عجیب بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ آرمی چیف کا سینیٹرز کے ساتھ بیٹھنا ہی لوگ عجیب سمجھتے ہیں. حال یہ ہے کہ یہ تو ایک ہی ملک ہے, ایک ہی ملک کے مختلف ادارے ہیں, لیکن بہرحال آرمی چیف اور ان کے جو ٹیم ہے ان کا آنا اچھا ہوا. ان کے لیے بھی اچھا ہوا, ایوان کے لیے بھی اچھا ہوا. ان کو بھی پتہ چلا کہ جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں قوم ان کے ساتھ ہے. ایوان کو بھی پتہ چلا کہ یہ بھی ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے استحکام کے لیے. باقی جو بڑی ڈیسیجن ہے وہ تو حکومت ہی نے کرنی ہے, لیکن آج اچھا ہوا یہ پتہ چلا پاک افغان بارڈر اور اس طرف کے صورتحال کا, انڈیا کے ساتھ معاملات کا, سعودی عرب اور ایران کے ساتھ, چائنا اور امریکہ کے ساتھ, اس طرح روس اور وسطی ایشیا, تقریباً بہت سارے مسائل پہ آج ڈسکشن ہوئی ہے. یہ بھی سنا ہے کہ کافی تلخ سوالات ہوئے ہیں آرمی چیف سے. آپ نے کوئی سوال کیا؟ دیکھیے, سوالات یقیناً میں نے بھی کیے, میرے کولیگ نے بھی کیے, اور جس کے ذہن میں جو بھی سوال تھا انہوں نے کر لیے, لیکن انہوں نے بھی اچھے کھلے دل کے ساتھ اور وسیع القلبی کے ساتھ جوابات دیے. بہت خوشائن بات ہے. یعنی ایسی کوئی تلخی نہ انہوں نے محسوس کی نہ ہم نے محسوس کی, اور اس بات کو ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ آئندہ بھی اس پریکٹس کو جاری رکھنا چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے اسپیکر صاحب نے بڑی پریشان کن بات کی. انہوں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے اسمبلیز مدت پوری نہیں کریں گی, اور جو نہ اسمبلی پوری نہ کرنے میں ایک جو پوری تھیوری ہے اس میں خیبر پختونخوا حکومت کی اسمبلیز ڈیزالو ہونے کا بھی ذکر ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک سیاسی ماحول میں سب کچھ ممکن ہے. جو کہتے ہیں نا کہ
सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। क्या वजह हो सकती है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूट जाए, क्या वजह बन सकती है? देखिए, आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेकिन अभी इस तरह कोई सोच नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं किया है। और इस वक्त PTI का वज़ीर आला है, उन्होंने इस बारे में हमारे साथ कोई मशवरा नहीं किया है। गवर्नर साहब ने हमें बताया कि आप जानते हैं गवर्नर साहब को बड़ी अच्छी तरीके से झगड़ा साहब कि ऐसी एक कोशिश बाकायदा तौर पे हो रही है और उनको पता है इस बात का। चलो उस वक्त देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो गवर्नर साहब को डर लग रहा है, जो स्पीकर साहब को डर लग रहा है, आपको तो नहीं लग रहा है इस्लामाबाद में वो हवाएं डरा? ये ऐसी बात है ना कि खुद उनके चेहरों को देखकर या उनकी ज़ुबान और अल्फाज को देखकर खुद हमें भी बहुत ज़्यादा कई सवालात पैदा होते हैं। नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो कह रहे हैं भेड़ों बकरियां समझ लिया है हमको। इमरान खान साहब बच गए हैं, मुझे बाहर निकाल दिया है। आप एग्री करते हैं उनके शिकवे से? नवाज शरीफ साहब की जो बात है, अगर ये फैसले उनके हक़ में आते तो उसने फिर मिठाई तकसीम करना था। अब उनके हक़ में फैसले नहीं आए तो उन्होंने अफ़गान परेशानी का इजहार कर लिया। लेकिन मरकज़ में उनकी हुकूमत है, पंजाब सूबे में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, और ये एक बार दो बार तीन बार नहीं, चौथा हुकूमत है। तो गिला किससे करेंगे? खुद एक्शन लेते हैं, खुद रोते हैं, कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ लें। गिला आपसे भी है ना सर, आप ही लेके गए थे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के साथ। मैं तो करप्शन के खिलाफ था हूँ, और वो मेरा पिटीशन अब भी मौजूद है, आपके इल्म में होगा सिस्टर। मैंने अभी एक पिटीशन जमा किया है कि पानामा लीक्स में जो 436 अफराद के नाम है, उन बाकी लोगों का ऑडिट भी ज़रूरी है, उनके साथ हिसाब किताब भी ज़रूरी है। और ये सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि उन बाकी लोगों को भी समन करे, उनको भी बुला ले, नेब को ऑर्डर दे दे कि उन सब के मामलात के स्क्रूटनिंग कर ले। अगर ये नहीं होता है तो यकीनन शुकूक शुबहात में फिर इजाफा होगा। सराज साहब, आप बार बार जिक्र करते थे कर्जे लेने वालों का, जौन सी भी जमात है, लगता है ऐसे था, मुझे लगता था, हो सकता है गलत हो, कि आपका इशारा जहांगीर तरीन साहब की तरफ भी कहीं था। जहांगीर तरीन साहब अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ये कैसा फैसला है? देखिए, सिर्फ जहांगीर तरीन साहब डिस्क्वालीफाइड होने से काम नहीं चलेगा। जितने लोग हैं जिन्होंने कर्जे लिए हैं, और आप जानते हैं कि गैर कानूनी तौर पर उसने हड़प किए हैं, जितने लोगों के केसेस है इस वक्त नेब में, और 150 से ज़्यादा बड़े बड़े स्कैंडल्स मौजूद है, तो हम चाहते हैं कि उन सब लोगों का एहतसाब हो, और आइंदा इलेक्शन में तो उन लोगों को एज उम्मीदवार कंसिडर ही ना किया जाए जिनके केसेस नेब में हैं, या जिन्होंने कर्ज़े लिए हैं, या जिन्होंने यहाँ गैर कानूनी दौलत लेकर बाहर मुल्कों में रखा है, छुपाया है। नेक्स्ट इलेक्शन में आप क्योंकि MMA है तो PTI के साथ तो कोई अलायंस नहीं है? आइंदा इलेक्शन में हमारा इत्तेहाद होगा अच्छे लोगों के साथ, क्लीन लोगों के साथ, जिनके दामन पर करप्शन के धब्बे नहीं हैं, उन लोगों के साथ हमारा इत्तेहाद होगा। वो बेशक सियासी हो गैर सियासी हो, हम चाहेंगे कि एक क्लीन पाकिस्तान के लिए एक क्लीन लोगों का गुलदस्ता हम बनाकर कौम के सामने पेश करें, और कौम की तकदीर और कौम का जो रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल है वो इसी में है कि ईवानों में अच्छे लोग पहुंच जाए। लेकिन आप जानते हैं इस वक्त तो जितनी आप ज़रा झांक कर देखें असम्बली में, सारे फ्यूडर्स हैं या करप्ट सरमायादार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं। तो जागीरदार यहाँ आता है, वो जागीरदार के बारे में अच्छे फैसले करते हैं, सरमायादार के बारे में। यहाँ के दरवाजे अब गरीब आदमी के बंद हैं। हम तो वैसे आए हैं इधर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह कोई 300-400 लोग और भी आ जाए। थैंक यू सो मच सिराज हक साहब। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। असद उमर साहब, रिसेंटली स्पीकर असेंबली ने कहा कि मुझे लग नहीं रहा कि असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, एक इंस्टेबिलिटी है। अक्सर PMLN के लीडर्स ये कह रहे हैं, आपको भी लग रही है कोई? ये तो हमें पहले से नज़र आ रहा था कि इंस्टेबिलिटी नहीं है। जो हुकूमती पार्टी है वो बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इम्प्लोड कर रही है इस वक्त, और उसका आपको असर नज़र आ रहा है यहाँ पे असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। हुकूमत जो है वो इफ़ेक्टिवली हमें चलती हुई नज़र नहीं आ रही। बड़े से बड़े, बाकी तो दूसरी नीचे की बातें तो बात की हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ जो जाती है हमारे वज़ीर आज़म नहीं हमें नज़र आता। और जो हालात हैं, जो आपस में सूरत हाल है इस वक्त, MNAs की अगर आप नून लीग के किसी के साथ भी बैठ के बात करें
तो वो सब एक पोस्ट नवाज शरीफ एरा के लिए के आसराइयाँ कर रहे होते हैं। तो इस माहौल के अंदर ये कितनी देर तक चलेगा, और अगर चलेगा तो मुल्क को नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो जाने चाहिए, क्या ये हल है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, या उससे ज़्यादा इंतशार हो जाए? आइन के अंदर रहते हुए तो ये बेहतरीन हल है जी, क्योंकि देखिए अगर ये इस तरीके की ड्रिफ्ट होती है और मुल्क जो है वो मुश्किल हालात का शिकार होता है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो 2 मिनट लगते हैं कि वो चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, वो अभी भी हो रही है वो वही ना। तो उसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आइनी तौर के ऊपर आइन के अंदर मौजूद है, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बड़े हमने लोगों को समझाया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फिक्स टर्म्स होती हैं, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर मैक्सिमम टर्म होती है। इंग्लैंड देख लें, इंडिया देख लें, इटली देख लें, जापान देख लें, जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ अर्ली इलेक्शन होना कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। अर्ली इलेक्शन से आपका मतलब सेनेट के इलेक्शन के बाद है? नहीं, सेनेट के बाद या पहले की बात नहीं है। मेरे ख्याल में तो अभी जितना हम टाइम गुजार रहे हैं वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। राइट। अब एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई, एक तो खैर आर्मी चीफ यहाँ पे सेनेट में आए, कुछ लोगों का ख्याल है उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गई, या हमें बहुत सारे मामलात बैरूनी इससे खतरात लाहक हैं। पर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं एक अवेयरनेस कैंपेन पे चलूँगा, इंटरनल अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसकी ज़रूरत है। क्या होगा अगर वो निकल आते हैं इस कैंपेन? यार कमाल की बातें करते। अफसोस है कि मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके, पूरी कैंपेन चलाई हुई है कि अदलिया जो है वो साजिश कर रही है, फौज उनके सर पे बंदूक लेके खड़ी हुई है, फैसले वो लिख रहे हैं, अदलिया आगे उनको साइन करके आगे दे देती है। 4 बड़े फैसले हुए हैं पिछले चंद माह के अंदर जो आला अदलिया ने किए हैं। नवाज शरीफ का केस, इमरान खान का केस, जहांगीर तरीन का केस और हुदैबिया का। 2 फैसले हमारे हक में हुए, 2 फैसले उनके हक में हुए। हम कह रहे हैं कि इंसाफ का निज़ाम चल रहा है, जज आज़ाद हैं, फ़ौज जो है मुदाखलत नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, फ़ौज साजिशी है, कोर्ट जो है बिक चुका है। ये क्या कर रहे हैं? You know, he believes that, ये उनका नैरेटिव भी है और उनका ख्याल ये उनका यकीन बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत की है, ना सिर्फ तमाम सिविलियन इदारों को दबाव में ला के, ख़रीद के, दोस्तों को लगा के, उन्होंने तो जज भी खरीदे हुए हैं। ये जो मशहूर कहानी हुई थी ना, वकील करने की क्या ज़रूरत है, जज कर लो, ये तो शुरू मियाँ साहब की हुई है। उनको आदत है उस सुप्रीम कोर्ट की जिसमें फ़ोन कॉल जाए और फ़ोन कॉल करके आगे से जज बोले जी ताबेदार हाँ ए दसो सजा की नहीं देनी है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की अदलिया है जो हकीकत और फैक्ट्स के ऊपर फैसले करती है। But having said that, चीफ जस्टिस को आके स्टेटमेंट देनी पड़ी, क्या देनी चाहिए? देखें, असूलन तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर वो ना करते तो बेहतर था। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के साथ कर क्या रहे हैं नवाज शरीफ और PMLN की लीडरशिप? वो देखिए उनकी जो पूरी कोशिश है ना, वो पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से वो इदारों को रिएक्ट करवा दें, या फौज रिएक्ट कर दे, या कम से कम उनकी जो मिनिमम ख्वाहिश है ना, जो मासूम सी छोटी ख्वाहिश है, वो ये है कि कम से कम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे तो हमें बुला ही लेना, ताकि वो लोगों को बता सकेंगे जी जुडिशरी बायस हो चुकी है। तो वो भी सुन के मेरे ख्याल में आके गए थे, उन्होंने फाइनली बोल दिया। मेरे ख्याल में तो ना ही बोलते बेहतर था। सबको नजर आ रहा है कि मियाँ साहब क्या कर रहे हैं, और जुडिशरी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आप कोई ओपिनियन पोल करा के देख लें तो 2 इदारे जिनको नवाज शरीफ सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून करी ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आवाम के अंदर मकबूल वही इदारे इस वक्त आला अदलिया है और फौज है। थैंक यू सो मच असद उमर साहब फॉर गिविंग अस टाइम। असद उमर साहब की राय आपने सुनी, लेट्स सी कि यहाँ और लोग क्या कह रहे हैं। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम भैया। बड़ी अहम दिन था आज, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से हम बातें सुन रहे हैं, क्या आज लगा है कि हालात? मैं ये समझता हूँ कि हम हर चीज़ जो है पाकिस्तान में कुछ भी हो उसको हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ क्यों ले जाते हैं? हम कौम को एक पॉजिटिव रहनुमाई क्यों नहीं देते? आज मुझे ये खुशी हुई है कि मैं इसको ब्रीफिंग नहीं कहूँगा, मैं इसको इंटरेक्शन का नाम दूंगा, एक हिस्टोरिकल इंटरेक्शन, और वो इंटरेक्शन जिसमें सारे पार्लियामेंट्स को मौका मिला, मेंबर्स को हर उस सवाल का जवाब लिया उन्होंने जिसका वो हमेशा प्रचार करते रहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये इंटरेक्शन हुई और जिस अंदाज से सवाल जवाब हुए और जो चीज़ें टच हुई, उसमें मेन, मैं स्पेसिफिक तो नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान का जो डिफेंस है, पाकिस्तान को इसको पोटेंशियल थ्रेट्स जो हैं, और पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल किस्म के थ्रेट्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग टुडे डोनाल्ड ट्रंप हैज अगेन थ्रेटन्ड अस। कोई दिन खाली नहीं होता जिस दिन आपने देखा कि मोदी अपना वो एक गाना नहीं गाता हमारे खिलाफ,
اور جس انداز سے بلوچستان میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم یہ بالکل سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان ہولی ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے بٹوین آپ کہیں سی آئی اے انڈین را اینڈ افغانی انٹیلیجنس انڈیاس. جو معاملات آپ بتا رہے ہیں رحمان صاحب اس کے لیے تو ہمیں ایک بڑی اسٹرانگ انٹیریئر منسٹری چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ایک دھرنے کے معاملے پہ بھی ہماری انٹیریئر منسٹری کو اتنی اسٹرانگ نظر نہیں آئی. بٹ ڈو یو تھنک آر وی ریڈی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اور جو ملٹری سچویشن ہے میں اسے واضح کر دوں آپ کو آج کی بریفنگ کے بعد اور ان پوٹینشیل تھریٹس کو وداؤٹ اسپیسیفائنگ میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے فخر کے ساتھ کہ پاکستان آرمی کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, ابلٹی بھی ہے. پاکستان آرمی رپورٹس ٹو انٹیریئر منسٹری, یو ہیو بین انٹیریئر. ڈٹرمنیشن ہے کہ کوئی بھی باہر سے اگریشن آئے گا, کوئی بھی کوشش کرے گا پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھنے کی, پاکستان آرمی کے پاس اتنی ابلٹی ہے کوئی اس کا منہ توڑ جواب دے گا. جو دھرنا تھا وہ ختم تو ہو گیا لیکن ابھی بھی خدشات ہیں کہ دوبارہ جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے وہ دوبارہ ایک کیمپین چل سکتی ہے. آپ کو کچھ پہلے تو اگر حکومت ہی آج تاریخ چلانے کی ایک اعلان کرتی ہے کر رہی ہے یا کر چکی ہے, اور نواز شریف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, کوئی منسٹر کوئی پرائم منسٹر ان سے باہر نہیں ہے. آپ دیکھیں تو پنجاب میں ان کی حکومت, اگر آپ دیکھیں تو فیڈریشن میں ان کی حکومت, اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت, بلوچستان میں ان کی حکومت. تو میں سوال کرتا ہوں میاں صاحب کس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں؟ صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کے بھی اعتراضات تھے جوڈیشری سے, ابھی تک رہے تھے. آپ نے کہا پی ایم ایل این کو کچھ نہیں کہتے. تاریخ کے انداز میں نہیں کرتے. ہم نے ایسے بڑے ہی عجیب انداز سے ہمارے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا. جوڈیشری نے کا پورا رول دیکھ لینا 5 سال میں, آپ کے 5 سال میں کیا ہوتا ہے؟ تو نہیں کی, کبھی عدل کی تاریخ چلانے کا فیصلہ تو نہیں کیا. ہمارے ہاں کسی کورٹ کے جج کو گالی تو نہیں دی. مجھے ہر ہفتے چودھری افتخار صاحب کھڑا کرتے تھے, وہاں میں کھڑا ہو کے کندھا پیشانی سے جواب دیا کرتا تھا. کبھی مجھے باہر آتے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا میں اس کے خلاف تاریخ چلاؤں گا. میں اس کا بولو انٹیریئر منسٹر. اس وقت پی ایم ایل این کیا کہتی تھی؟ ہاں اس وقت تو کالا کوٹ پہن کے چلے جاتے تھے لوگ. مجھے پتا ہے وہ کون جاتے تھے, آپ کے پروڈیوسر جاتے تھے نا, جاتے تھے وہاں جا کے کالا کوٹ پہن کے جاتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کی عزت, جوڈیشری کی عزت ہمارے لیے بہت مقدم ہے, کیونکہ اگر اداروں میں ٹکراؤ شروع ہو جائے تو پھر سچویشن اتنی خراب ہو جاتی ہے جو حکومت کے بس میں سنبھالنا نہیں ہوتا. پھر ہم پتہ کیا کریں گے, ہم دعا کریں گے اللہ میاں سے کہ رحمت کی بارش کر, اور اللہ کرے کوئی رحمت کسی کو بھیج جو اس ملک کو سیدھا کر سکے. بابا رحمت سے بابا رحمت کے ریفرنس سے ہی میں کر رہا ہوں. جی جی, تھینک یو سو مچ رحمان ملک صاحب نے بڑی گہری باتیں کی ہمارے ساتھ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی اہم ہے, بالکل رائٹ ایٹ دی اینڈ ہے. اس کے باوجود اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے, ڈر ہے. آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ ڈر؟ نہیں, مجھے قطعاً کوئی ڈر نہیں ہے, اور ان کو بھی شاید کوئی ڈر نہیں ہے. ان کو کچھ ظاہر سوال جواب ہوں گے, ان کو انشاءاللہ ہماری جو سینئر قیادت ہے ملے گی, اور ان کے خدشات اگر کوئی ہیں, کوئی سوالات ہیں. اسپیکر صاحب کے؟ جی اسپیکر صاحب کے. میاں صاحب نے کہا کہ میں ایک تحریک چلانے جا رہا ہوں, آپ جائیں گے اس تحریک میں؟ بالکل شامل ہیں ہم اس میں, کب سے شامل ہیں. اور یہ تحریک عدل جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہمیں چلانی ہوگی, ہم سب کو مل کر چلانی ہوگی. اور پاکستان میں اس میں عدلیہ کی بھی بہتری ہے, پاکستان کی بھی بہتری ہے, جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہے. کیا مقصد ہوگا اس تحریک کا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت کیا غلط کیا ہے عدلیہ نے؟ نہیں, کوئی چیز غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے, بٹ میرا خیال میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ایسا ہو جو نظر آنا چاہیے, اور انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. It should be across the board and there should be no pick and choose. اور اس پہ کن چوز نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حالانکہ جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, رفیق صاحب کہہ رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی. مجھے بھی افسوس ہے, بالکل افسوس ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ظاہر ہے سب کے لیے ایک جیسا انصاف ہوگا, جو نظر آئے گا تو پھر ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی. میاں عتیق, تھینک یو سو مچ. آپ کی جماعت کا میں نے ذکر نہیں کیا. یو نو نہیں, میں فرام ایم کیو ایم جماعت. اگین یو ار اگین فرام, پہلے بھی میں تو ایم کیو ایم سے, میں نے ہمیشہ کہتا ایم کیو ایم کہتی ہے میں بھی, ان کے ساتھ ایم کیو ایم بھی کہتی ہے کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں.
हालात तो ख़राब नहीं हुए तो वो फिर- मेरी तरफ से। अच्छा, सुना था कि वो आपकी मिली भगत है आपके फारूक सत्तार साहब की, ये मेरे शो में ही बात हुई थी, अगर आपको याद हो। नहीं, मिली भगत ना कहें, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ फारूक सत्तार भाई की, ठीक है, और वो चलिए। हमेशा करता रहूँगा। आज की बात पर आ जाते हैं। आज क्या क्या बातें हुई जो आप हमें बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पार्लियामेंट में आना, ये टुडे इज़ अ बिग डे फॉर पार्लियामेंट और पूरी कौम के लिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ। और उन्होंने जिस तरह से आकर तमाम हमारे सेनेटर्स के सवालों का जितनी बुर्दबारी से, खंदा पेशानी से, खुश दिली से जवाब दिया, डिटेल से जवाब दिया, तो मैं तो ये इस पर कहूँगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। और उससे ये है कि अगर वो पहले ये मामला हो जाता तो उससे बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाते, और जो चहमगोइयाँ इस्लामाबाद में हो रही थी वो कतई तौर पर ये ना होती। और सबसे बड़ी बात जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की वो ये है कि जो इदारे हैं उनको अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए, और फ़ौज भी आइनी हदूद में रह कर ही सारे मामला देख रही है। और साथ ये ज़रूर कहा कि जिस जगह पर ज़रूरत होती है उसको खाली ना छोड़ा जाए। जब आप किसी चीज़ को खाली छोड़ेंगे ही नहीं तो कोई भी आगे नहीं आएगा। वेरी वेल सेड। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में सवालात उठे, स्पीकर साहब ने कहा मुझे डर है, खदशात है। आज क्या हम समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं हम? किस चीज़ से? आर्मी चीफ के आने से, क्योंकि मुझे PMLN के मेंबर्स ने कहा आज हमें लगा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं। नहीं, अगर हम आर्मी को इन्वॉल्व करेंगे सियासत में तो फिर तो स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। So how do you look आज की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर, कैसा दिन था आज? नहीं, मतलब ये तो सिक्योरिटी के ऊपर था ना, पॉलिटिक्स पे तो नहीं था। Right. So There are genuine security concerns, and we discussed them, and quite a few proposals were exchanged. right. So overall security की situation पे कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? It's not good. It's not good. It's not good. मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान के अंदर कैंप्स बने हुए हैं तो दे पोज अ थ्रेट। आप कितनी भी फेंसिंग कर लें, they'll find a way. जो मीर नवाज शरीफ साहब की रीसेंट स्टेटमेंट है कमिंग टू पॉलिटिक्स, उनने तो बड़ा इतराज़ है इस वक्त जुडिशरी के ऊपर। वो कह रही है मैं सड़कों पर आऊँगा, एक कैंपेन चलाऊँगा अवेयरनेस की। पीपल्स पार्टी को भी इतराज़ रहा है माजी में जुडिशरी से। आपके ख्याल से एक ऐसी अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से फैसलों पे तो हर कोई तनकीद कर सकता है, लेकिन ये कि जुडिशरी को रिडिक्यूल करना या उनको इल्ज़ाम देना ये मुनासिब नहीं है। अब हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अब हमें वी मस्ट वॉच आवर कंडक्ट। तो इस वक्त रिडिक्यूल कर रही है PMLN जुडिशरी को? मैं TV देखता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी बातें ऐसी हो रही हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। जो नहीं होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा अगर आ जाते हैं नवाज शरीफ सड़कों के ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल से जाहिर है कि हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। नेशनल असेंबली ने ऑल्सो ये स्टेटमेंट दिया, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा मुझे डर लग रहा है, हालात ख़राब हैं। हाउ डू यू कमेंट? मेरे ख्याल से ये होता है, स्किज़ोफ्रेनिया इसको कहते हैं। बीमारी को कोई भी Schizophrenic। कोई भी साइकेट्रिस्ट इसकी दवा दे सकता है। ऐसा कोई खदशा नहीं है? अब देखिए, वो कहते हैं जी प्रेशर डाल लें। बात ये, आप प्रेशर क्यों कबूल कर रहे हैं? Thank you so much. Very interesting conversation with Taj Haider Saab here at the Parliament House. सेनेटर साहब शाही सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। बड़ा दिन था आज पार्लियामेंट के लिए। क्या फील हुआ है कि इस्तेहकाम है पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि कुछ दिनों से बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं? मेरे समझ में आज तो तारीख़ी दिन है, आज खुशहाल दिन है कि पार्लियामेंट में और जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक सेट पे बैठ करके वो बातें जो डिटेल बताया। मैं समझता हूँ आज के दिन कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर ये बोले कि मैं मुतमईन नहीं हूँ तो वो अपना ज़हनी चेकअप करे। आज बिल्कुल उसने क्लियर हर चीज़ को बता दिया। तो स्पीकर साहब ने कहा है मुझे खदशा है, स्पीकर असेंबलियाँ मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। स्पीकर नेशनल असेंबली आपने सुना? बिल्कुल मैंने सुना है, और उसने बोला, उसने किस जाविये से बोला वो जाविया वो खुद क्लियर करे। हम तो मुतमईन हो गए इन बातों से। तो इलेक्शन टाइम पर है इंशाल्लाह। ANP क्या करेगी? ANP इलेक्शन लड़ेगी और जो लोग हम पे एतमाद ट्रस्ट करेगा हम उसको रिजल्ट अच्छे देंगे, जैसे हमने आज भी दिया। आज भी हमने जो बिल पास हुआ ये भी ANP की कोशिश थी, काविश थी, क्योंकि इसमें हमारे सूबे की 6 सीटें बढ़ रही थी तो हमने अपनी सीटें बढ़ाई और आज वो बिल हम पास करवा दिया, जबकि हमारी तादाद तो इतनी नहीं है। लेकिन चूँकि हमने अपोजिशन से और हमने हुकूमत से बात की, डिमांड किया, उन्होंने मान लिया, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शाही सैयद साहब हमें ब्रीफ करते हुए आज के सेशन के बारे में भी और ओवरऑल सियासी सूरत हाल के बारे में भी।
सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बड़े दिनों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं। स्पीकर साहब ने भी कहा कि मुझे लग रहा है कि असेंबलीज मुद्दत पूरी नहीं करेंगी, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये तो स्पीकर साहब तो अपने अंदर की बात बता रहे होंगे ना कि इस वक्त नून लीग क्या चाहती है। वो नून लीग के जो है वो स्पीकर है, नून लीग ने उनको इलेक्ट किया है, उनका ताल्लुक PMLN से है। PMLN की सियासत का रुख किस तरफ जा रहा है ये आपको और हम सबको पता है। इस वक्त भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि वो सियासी शहीद बने, वो चाहते हैं कि वो अकेले ना जाएं, वो चाहते हैं कि सिस्टम को पैक करें। बाकी आप भी देखें कि अभी जो एक था डिलिमिटेशन का बिल भी सेनेट ने पास किया, आज बहुत अच्छी ब्रीफिंग भी रही, आर्मी चीफ अपनी मिलिट्री क़यादत पूरी मौजूद थी सेनेट के अंदर। तो मैं तो नहीं समझती, ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रही जिससे ये अंदाज़ा हो कि जी सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी ऐसा ही रखना चाहती है कि मिनिस्टर्स ऐवान के बजाय जो है वो सिर्फ सियासी प्रोटोकॉल में मशगूल हों या वो अपने फ़राइज़ अंजाम ना दे या उनकी दिलचस्पी ना हो, तो फिर तो वो सही कह रहे होंगे। स्पीकर अंदर के हालात ज़्यादा बेहतर जानते हैं। राइट। सो इस वक्त आपको आज खास तौर पे जो हुआ, तो पूरा दिन की ब्रीफिंग थी, उसमें क्या क्या बातें हुई, कोई चीज़ जो हम शेयर कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं समझती हूँ कि एक अच्छा इंटरेक्शन था और जो मिलिट्री क़यादत है, आर्मी चीफ थे, DGMO थे, DGMI थे, DGISI थे, उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगी और चेयरमैन सेनेट को भी खराज तहसीन पेश करूँगी। मुनज़्ज़ा हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की MNA हैं एंड विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं। थैंक यू सो मच। आज काफ़ी अहम दिन था, खासतौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से। उसके बावजूद स्पीकर साहब ने कहा कि मुझे खदशात हैं। क्या खदशात कम हुए और आपको भी हैं? देखिए, आज एक तो